नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने एक आयत पेश करूँगा। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। इसका तर्जुमा है, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों से और नज़दीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी और हम मजलिस और मुसाफिर से और जिनके तुम मालिक हो चुके हो, यानी उनसे नेकी किया करो। बेशक अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर करने वाला यानी मगरूर, फ़ख्र करने वाला यानी खुद बीन हो। ये इस आयत का तर्जुमा था, और इसके अंदर जो आज मैंने मौजू चुना है वो है पड़ोसियों के हुकूक। और इस आयत के अंदर काफ़ी सारे पड़ोसियों की बात हुई है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हम देखें, माँ बाप भी हमारे घर में रहते हैं, ठीक है। रिश्तेदार, यतीम, मोहताज, इनका ख्याल रखें। उसके बाद देखें नज़दीकी हमसाए। वल जार ज़िल क़ुरबा, यानी जार अरबी का लफ्ज़ है और इसके माना पड़ोसी के हैं। नज़दीकी हमसाए और अजनबी पड़ोसी, ठीक है। और हम मजलिस, ये हम मजलिस भी पड़ोसी होता है हमारा, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, या जैसे हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में साथ बैठे होते हैं तो वो भी हमारा एक किस्म का पड़ोसी होता है। और मुसाफिर चंद घड़ी का भी पड़ोसी होता है। मिसाल के तौर पर हमने 1-2 घंटे का सफ़र करना है तो 1-2 घंटे हमारे साथ जो सफ़र करने वाला है वो भी हमारा पड़ोसी है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक बयान करते थे तो इतनी शिद्दत से और इतने ज़्यादा हुकूक बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान करते थे तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक पर इतना ज़ोर देते हैं, कहीं इनको हमारी विरासत में ना शामिल कर लिया जाए। तो पड़ोसियों के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में, ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको चुना और फिर आपके सामने पेश कर दिया। पड़ोसी के हुकूक, पड़ोसियों को अपने हाथ और ज़ुबान की तकलीफ़ से महफूज रखना चाहिए। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाए, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि मेहमान का इकराम करे, और जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात बोले या फिर चुप रहे। इस हदीस शरीफ के अंदर भी 3 बातों का कहा गया है। पहले नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी को किसी किस्म की तकलीफ़ देने से मना फरमाया कि पड़ोसी को किसी किस्म की तकलीफ़ न दें। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है
کہ جب بھی آپ نے گھر کے اندر کوئی کھڑک بڑک کا کام کرنا ہو، یعنی آواز والا کوئی کام کرنا ہو، تو اس کی بھی پڑوسی سے اجازت لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے آرام میں خلل ڈال دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کا صحیح طرح سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو ہم اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر جی رہے ہیں کہ ہمیں پڑوسی تک کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو اس کا دل کھول کر اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کو عزت دیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو کچھ بھی بولنا ہو وہ اچھا بولا جائے، نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ چپ ہی رہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ دیکھیں یہ پڑوسی کا حق ہے کہ اگر وہ کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو آپ اس کے غم خیال بنیں، ٹھیک ہے، اس کو جا کے پوچھیں، اس کی خبرگیری کریں، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کر کے ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کو صبر دیں، تسلی دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں بیان فرمایا، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کسی پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو کل مشکل کے وقت میں وہیں پڑوسی ہمارے کام آئیں گے، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑا تھا، اب یہ مشکل میں ہے تو میں بھی اس کی مدد کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا باز پرس کریں، ان کی خبرگیری کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔